kita berbagai macam nikmat-nikmat yang wajib kita syukuri. Kemudian kata beliau, di antara sunnah yang perlu segera saya sampaikan, apabila berkumpulnya kita di suatu tempat, maka kita disunahkan untuk saling mendoakan, dan apabila bertemu antara laki-laki perempuan sesama muslim, maka disunahkan kita mengucapkan salam. Makanya beliau mengatakan, saya memulaikan perkataan saya di majelis ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأما هذه السنة التي أشرنا إليها آنفا فقد فصلت منا وصدرت، نسأل الله أن يتقبلها عنده ويرفعها إلى عليين، ويجعلنا وإياكم من المرضيين المتقبلين المتحابين في جلاله سبحانه. بقيت السنة التي تعقبها وتليها وهي سنة التعارف، ونكتفي عن هذه السنة بالتعرف إلى شيخكم وأستاذكم ومريدكم ومديركم ونقيبكم وعريفكم أستاذ باريسي، وقد تقدم التعرف إليه في حرم الله وبمكة المكرمة، إذ كان مريدنا هناك في المدرسة السعودية وتلميذا لذيذا نجيبا، فإننا محبا للصالحين كثير الزيارة إليهم معتقدا فيهم. التعرف إليه يكفي عن التعرف إليكم إذ أنتم تبعون له بالحكم. Jadi sunnah Rasulullah SAW yang kita ucapkan tadi, yaitu salam, bahwasanya itu salah satu pertanda kita sebagai orang Islam, yaitu mutahabbina, saling mencintai, saling menyayangi. Makanya mengucapkan salam di antara kita adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW dimanapun kita ketemu, karena dengan salam itulah kita salah satu cara kita saling mencintai antara sesama. Maka kecintaan kita ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sampai kita masuk surga yang illiyin, yang tinggi, kata beliau. Makanya ya, dalam sunnah Rasulullah SAW sangat dianjurkan kapanpun kita ketemu, kapanpun kita berkumpul, untuk mewajibkan salam, karena salam ini adalah salah satu cara kita saling menyayangi, saling mencintai. Kemudian yang kedua, kata beliau, di antara sunnah yang luar biasa nilainya adalah ta'aruf, saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal. Di antara ta'aruf kita, kata beliau, lebih-lebih anak-anakku, tulab tholibat, para jemaah, ya, antum kalian sudah mengenal, yaitu pendiri madrasah ini, yaitu Haji Ahmad Barizi, kata beliau. Jadi Ahmad Barizi ini adalah murid saya di madrasah As-Saudatiyah, dan alhamdulillah wa syukurillah beliau mendoakan supaya menjadi orang-orang yang sholihin, mukhlasin ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW adalah ta'aruf, saling kenal mengenal. Nah, di antara ta'aruf adalah ya, kita semua bisa saling mengenal ya dengan pendiri pondok pesantren ini, yaitu murid saya Ahmad Barizi, kata beliau. Dan alhamdulillah beliau bilang saya termasuk sangat mencintai Haji Ahmad Barizi, murid saya, kata beliau. Alhamdulillah saya mencintai beliau, hakikatnya beliau mencintai orang yang mengenal ya Ahmad Barizi. Barakallahu fika wa alhamaka wa fahamaka wa saddadaka. Amin. Thumma naqulu innakum ma'ashira al-abna' wal-banat wal-ikhwat
الكرام والإخوة الكرام، تتقلبون في نعم عديدة يقصر عنها العد ويعجز عنها الحد. ذاكم أن الله سبحانه وتعالى حباكم بهذا الشهر الفضيل الكريم، إذ انتظمكم فيه وخلقكم وأنفاسكم تصعد في هذا الشهر الكريم الفضيل، شهر رمضان، فيه ترمض ذنوبكم وفيه تتوافر حسناتكم وفيه ترفع درجاتكم وفيه تكفر سيئاتكم وفيه يضع ربنا الكريم الحليم كنفه عليكم، سابقة لكم الصيانة والعناية الأزلية من لدن ربكم سبحانه وتعالى. ويتأكد ذلك ويتجسد ويتبلور غاية ونهاية إذا ناجيتم ربكم بقراءة كلامه وتلاوة كتابه، لا سيما وإن هذا الشهر هو شهر القرآن. وقد كان أئمة السلف ومنهم إمامنا أبو عبد الله مالك بن أنس إذا وافاه هذا الشهر قال لطلبته ارفعوا عني، يعني روحوا عني خلاص، وأمر عصاه عبد الله بن يوسف التلميسي ويحيى بن حرملة التهيلي وآخرين يأمرهم بأن يجتنبوا إليه مصحفه العظيم، وكان مصحفه عظيما كبيرا لا يحتمله إلا 4 من الرجال، فيضعون المصحف بين يديه ثم يصبح على القرآن يتلوه ويمسي على القرآن يتلوه، وكذلك إذا جن عليه الليل اشتد في ذلك واجتهد غاية الاجتهاد، لأن هذا الشهر هو شهر القرآن. ونحن إذ كنا متأسين فلنا الأسوة المثلى في أمثال هؤلاء الرجال الربانيين العارفين بالله الصالحين العلماء. فإذا كان ذلك كذلك فإني أنصح إليكم أيها الأبناء نعم أن تجتهدوا في قراءة القرآن في هذا الشهر الفضيل، وأعطوه حظه الأوفر. نعم، وضيقوا على مجال الشيطان، ولا تركنوا إلى نزعات النفوس ونغزات الشهوات، إياكم لا سيما في هذا الشهر الفضيل، فإنكم إذا فعلتم نلتم من الله الرضوان ونفحتكم الجائزة الكبرى وأعقبتكم الأجزية الحسان. نسأل الله الكريم المنان من فضله العظيم. Kemudian kata beliau, anak-anakku ma'asyiral ikhwan jamaah, anak-anakku santriwan santriwati, kata beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, lebih-lebih pada bulan ini, bulan yang sangat barokah, kata beliau, yaitu bulan Syahr Ramadan, bulan Ramadan, di mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat semua hamba-hambanya yang beriman, yang melaksanakan ibadah puasa terutama. Itu yang pertama. Yang kedua, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala yukaffiru dzunub, akan menghancurkan, akan menghapus semua dosa salah kita yang telah kita kerjakan. Kemudian pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal ibadah kita. Oleh sebab itu pesan beliau, wahai saudara-saudaraku, wahai jamaah, wahai murid-muridku, kata beliau, manfaatkanlah bulan Ramadan ini, terutama dengan memperbanyak membaca Al-Quran.
Kata beliau, diriwayatkan bahwasanya seorang imam namanya Abu Abdullah, ya, Imam Malik ibni Anas rahimahullah ta'ala, apabila datang bulan suci Ramadan, kalau ada orang yang mau bertamu dengan beliau, beliau mengatakan irfa'u nafsih, irfa'u anni, artinya pergi sana, tidak usah ganggu saya. Itu kalau datang bulan suci Ramadan. Artinya apa? Bulan suci Ramadan ini tempat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak ibadah, lebih-lebih memperbanyak bacaan Al-Quran. Seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau itu kalau datangnya bulan suci Ramadan tidak boleh diganggu. Beliau selalu membaca Al-Quran, bahkan mushaf Al-Quran, saking banyaknya mushaf Al-Quran, 4 orang ya, yang mengangkat mushaf Al-Quran saking banyaknya. Ini yang beliau khususkan membaca Al-Quran. Ini gambaran saking banyaknya beliau Imam Malik ibni Anas membaca Al-Quranul Karim di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu ya, bahwasanya kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat yang luar biasa pada bulan suci Ramadan ini, kita manfaatkan. Alaikum kata beliau, anak selaku wajib balik ya, perbanyak qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Karena di bulan suci Ramadan ini juga diturunkan Al-Quran, di mana bulan suci Ramadan lipat gandakan semua amal ibadah kita, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan. Oleh sebab itu kata beliau, manfaatkanlah waktu yang sangat terbatas ini untuk kita memperbanyak munajat, lebih-lebih membaca Al-Quranul Karim di dalam bulan suci Ramadan. Barakallahu fika wa saddaqaka wa alhamaka, amin. ثم أثني بالكلام وأعود على الحاضرة وأقول اعلموا رحمكم الله أنكم على سنة حميدة وطريقة محبوبة إذ زويتم أنفسكم في هذا الصرح العظيم. مسموع معك مع مسموع اسم معك مدينة الموسومة بمدينة العلوم. هذا الصرح العظيم المدراس الكبير الموسوم بمدينة العلوم، إذ زويتم أنفسكم فيها. ولذلك نظير من كتاب الله عز وجل للذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. يقال إن هذه الآية نزلت كما ذكر ذلك ابن الجارود وذكره النيسابوري، ذكروا أن هذه الآية سبب نزولها في أصحاب الصفة، قوم من فقراء المهاجرين هاجروا إلى المدينة وتركوا أموالهم وعقارهم وما يملكون، هاجروا إلى الله ورسوله، ليس لهم شيء يقيم أودهم، لا متاع ولا مال ولا جاه ولا قبيلة ولا غير ذلك من مقومات الحياة، انقطعوا إلى الله عز وجل وسكنوا بمؤخرة المسجد بمكان يعرف الآن باسم الصفة. إلى الآن زائر المدينة إذا أتى المدينة المنورة بأنواره عليه الصلاة والسلام نعم فسيصادف هناك مكانا اسمه الصفة. هذا هو المكان الذي كان يجتمع فيه فقراء المهاجرين
ومن كان معهم من أحلاف قبائل العربية رصدوا أنفسهم لتعلم الوحي وتلقي السنن الحميدة وهدي النبي الرشيد عليه الصلاة والسلام. نعم، أما عيشهم وقوتهم فكانوا يتمعشون مما يجيب وينفحون به من قبل الأنصار. كان الأنصاري إذا استوى رطب وأنضج يأتي بالعرجون أو بالعتق ويعلقه عند أصحاب الصحبة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ لهم صنيعا وثريدا ولحما في جفنة من جفانه. وكانت جفنة النبي عليه الصلاة والسلام لها حلق وتحتمل من هذا الحلق، يحملها 4 من الرجال، وإنها لتقطر قدما ينفع بها هؤلاء المهاجرين. فالمتشبه أمثالكم بهم ليس تشبيها تاما ولكن وجه الوجوه أرصدتم أنفسكم وحصرتموها في هذا المكان الطيب المبارك لتلقي العلوم على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة، ولتعلم علوم الآلة من نحو وبلاغة وصرف وأدب وما إلى ذلك، تنفون بذلك الجهل عن أنفسكم وتنخرطون في سلك العلماء إن شاء الله تعالى. وقد قال الشعراني في كتاب له اسمه تنبيه المغتر: إني صورت النظر وصعدته ونظرت يمنة ويسرة فلم أجد أعز عند الله وإلى الله من العلماء. أفضل الخلق وأعز الناس كرامة عند الله وهم أهل العلم الذين طلبوا العلم يقصدون بذلك وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، ولا يطلبون بذلك شهرة ولا يطلبون بذلك رياء أو سمعة أو عرضا من عرض الدنيا الفاني وحضانها الزائد. نعم. Kemudian yang kedua kata beliau, hafizahullah taala syekh kita. Yang kedua kata beliau, alhamdulillah syukurillah lebih-lebih kalian yang mengaji di sini di Ma'had Madinatul Ulum, kata beliau. Jadi Ma'had Madinatul Ulum, alhamdulillah syukurillah ya, kita dapat doa tadi, mudah-mudahan selalu berkembang dan barokah ya. Kalian perlu perhatikan, kata beliau, Ma'had Madinatul Ulum ini adalah suatu tempat yang kalian belajar ilmu agama bagi tulab tholibat ya. Ya. Jadi sini tempat kalian untuk ilmu agama, diperhatikan, pada rajin, pada pacu, kata beliau ya. Dulu ada sebuah kisah ya. Muhajirin dari kalangan kaum muhajirin terkenal dengan ahlu suffah. Jadi ahlu suffah ini zaman Rasulullah SAW yang pernah pergi ke Madinah Al-Munawwarah ya, ada di belakang rumah Rasulullah ya, sejenis panggung ya, yang pernah pergi ke Madinah Al-Munawwarah, di belakang rumah Rasulullah SAW ada sejenis panggung di sana. Di sana ada halaqah ya, tempat perkumpulan ahlu suffah. Ahlu suffah ini kaum muhajirin dan tidak pernah meminta-minta. La yas'aluna an-nasa ilhama, la yas'aluna an-nasa ilhama ya. Jadi mereka tidak pernah meminta kepada manusia ya. Ahlu suffah ini ya, orang yang fuqara, kata beliau, yang betul-betul miskin lah ya. Hanya iring baginda Rasulullah SAW, bahkan dikhususkan di tempatnya itu di belakang rumah beliau yang beliau tidak pernah minta. Makanya beliau tadi katanya ya, Madinatul Ulum ya, Madinatul Ulum yang lagi membangun ya, jangan ya ngambil ayatnya tadi, la yas'aluna an-nasa ilhama, bilik tegirang enteng lah, cara bahasa Jawa nih, bilik tegirang enteng, seperti ahlu suffah yang ada di kota Madinah dari kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang dari Mekah
yang Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah dinamakan kaum Muhajirin, yang memang beliau itu ya tidak butuh manusia, hanya butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka cukup ya, dengan apa yang mereka punya. Bahkan pakaian hanya satu, ya, tidak dua, ya. Cukup dengan apa yang diberikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkenal dengan kecukupannya, tidak meminta-minta sama orang, tetapi karena orang yang betul-betul bersih jiwanya, orang yang betul-betul tawakal kepada Allah, ya, rezeki itu datang sendiri. Rezeki itu datang sendiri. Beliau tiba-tiba didatangkan rezeki, didatangkan ini oleh para kaum Ansor. Kaum Ansor itu adalah penduduk Madinah, ya, penduduk Madinah. Ya. Antara kaum Ansor dan Muhajirin ini luar biasa, ya, dua kaum yang